السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. हमीद मनी दोस्ता मर्ची हर्ची बह गए इस्लामी मुल्कानी तो का मैं शुमे वजह मर्ची कत्ल बह गया मुसलमान रुजा गया मर्ची जनीन मुसलमान ने इज्जत सर हमला खनक बह गई मर्ची मुसलमान ने मुल्क जीरक बह गया द्रो मैं शुमे वजह कदी अल्लाह मारा फतह नसर दा हाँ चुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम अगमा वाथार बिकने होती दीने निमगा अगमा पाबंद बेबी होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नता अगमा कुरान राहा बेबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मारा फतह दा अल्लाह सुब्हानहु व तआला होती वादे खिलाफा कदीनका अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानी वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله فرماني كتبنا وادي الله هما مردماني وستك مؤمنا قلت إيمان كارا ونيك صالحي عمل كنا قلت هاي ما ملكاني مستري دينت ملكاني توكا حكمتي كنا تاريخ ما بشاري عربا وحدك النبي صلى الله عليه وسلم دعوت قبول کو حکمتی کو تے آیا چرند خلافة العباسية اتکا وحدك پابند تا آیانی رسم و رواج آیانی قانون درو دین اسلامیہ آیا حکم کو آیا چرند اتکا الدولة العثمانية همين شو حكم کو همين دولة وهذيك آيني قانون الله قرآن ونبي صلى الله عليه وسلم سنته وهذيك إيشان دير بتاع الله هلاك قطع الله فرماني قشت ما شمارا ملكاني حكمتي ده واده الله فرماني منا أجا شما نيك إيمان بياره نيكو صالح عمل بكنه شمارا ملكاني إيمان شمارا ملكاني مستري ده ما شمارا شما دينا شما استقائم كنا دين إسلام قائم بتدرج جاگيا او الله فرماني تغشتش مستا امن كناما ترس نبي شمارا پدا فرماني الله کجا مردماني وستا هما کے منی بات بندگی کنا او منا گو شرک نہ کنا اي الله وعدے میں شما وستا اگما کامیابی لوٹے والله سبحانه وتعالى من دعا کرنا کہ مارا مسلمان درستا کامیاب بکا ونصر وفتح الله سبحانه وتعالى شوتيني يمقامي واستراي بدا ومارا توفيق بدا أي كتاب سرى ونبي صلى الله عليه وسلم سنة سرى عمل كنجه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.